बाब, अशें आयकूंक येयलां की फाटीं तुमी हे क्रशरा बद्दल कोर्टान बी गेलेले आसा. तेजे खातीर परत पंचायतीन खंय शोकॉज नोटीस काडल्या. कितें आहा तेजो? कितें पळय बद्दल? असल्यो शोकॉज नोटीसी पंचायतीन खूब काडल्यो. पूण तेजें कांयच एक्शन जालें ना. आतां पयर आमी कोर्टां गेल्या. कोर्टां हो मॅटर येयलो म्हणटकीर पंचायतीन काल एक म्हाका लेटर इश्यू केला एक शोकॉज नोटिसाचेर. पूण ती फक्त हो म्हाका दिसता हे पेपराचेर उरपाचें. हाजे मुखार कांय जावपा ना. आतां तुमी कितें स्टेप घेतला? आमी स्टेप घेतला. आमी हायकोर्टान ऑलरेडी PIL फायल घेतली. काल एक हियरींग जालें आनी नेक्स्ट हियरींग आतां 4 तारखेर आहा. आनी पंचायतीक एका कोण तो ओनर मागीर प्लॉटा ओनर हेंकां सगळ्या पार्टी आनी पोल्युशन बोर्डाक सुद्दां आमी लेटर केल्लें. हांगा येवन इन्स्पेक्शन सुद्दां जालें. तेन्ना हो प्लांट फुल्ल बुडले आसलेलो. तरी आसतना एक्शन जावन सुद्दां कांयच जालें ना तें पळोवन आमी तेंचो हो ओनरालो TCP मुवमेंट पयलो. कित्याक TCPन ताका एप्रुवल दिलो. तो एप्रुवल दिलो म्हणून आमी मागीर हायकोर्टान एप्रोच केलो. मग स्थानीक लोकल पंच हाजे बद्दल काय कितें स्टेप घेतला? पळय स्थानीक पंचाले समज तर हांगा हेजेर ओपोज आसलेलो जाल्यार हो बंद पडटालो. स्थानीक पंचाच्या सपोर्टान आयज हो सगळो मुवमेंट चल्लेलो आसा. कित्याक म्हणून हे इनिशिएटीव घेता? पळय इनिशिएटीव घेता म्हणल्यार कित्याक हो आसा तो सामको रस्त्याक तेकोना आनी हो जो बंकर आहा तो सामको तेका दिसाक 100 त्यो 150 गाडयां कॅपेसिटी हो बंकर. आनी ह्यो गाडी सगळ्यो रस्त्यार उरताल्यो. हांगा एक कांयच तेंगेलो हेंच ना, स्पेस ना. गाडी पार्क करतलो जावं अनलोडींग मटेरियल भायर व्हरतलो त्यो गाडी पार्क करतलो तें कांयच हें ना. ह्यो सगळे रस्त्यार हें जावपाचें आनी रस्त्यार कसलीय कॅज्युलिटी जावची न्हू आनी कोणाक कसलो प्रॉब्लम जावचे न्हू म्हणून आमी हितून भितर हें केलां. आतां पयलां पावसाचो पुट्टा प्लस पंचायतीन हें पयल्लें तरी सुद्दां पंचायतीन म्हणल्यार आमी ताका हालोवपा लायतलो तो क्रशर तरी सुद्दां अजून कांय एक्शन ना. पळय पंचायतीन आमकां लास्ट टायम सांगलेलें कितें म्हणून तो क्रशर तो उदक कमी जालें म्हणटकीर तो काडटो म्हणून. आनी मेन आमगेलें कितें मेन आमी हितून कित्याक गेल्यार हो ऑर्चर्ड प्लॉट हो ऑर्चर्ड लँड हे आनी हो नाला पावसा हें सगळें उदक हांगा भरता आनी हांगच्यान फ्लो जाता. हेजे संबंदीत स्थानीक तुमगे आमदारा कितें तुमी मेळ्ळेले बी? पळय आमी स्थानीक आमदाराक मेळना. स्थानीक आमदार हे सायडीच्यान येता वयता हें तेजे नजरेक गेलें आसतलें. पूण कितें आसता जेन्ना असो कोणालो एक व्हडले मनशा सपोर्ट आसता तेन्ना ह्यो एक्टिविटीज करपाक आमकां असले कोर्ट बीन आमकां कोर्टान वयचें पडटा. सो तुमी मुखार स्टेप कितें आसतलो? मुखार स्टेप आमगे कितें आमी आतां सद्या कोर्टाक गेल्या पळोवया मुखार कितें जाता तें.